Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Angler dengan saya Om Rewok. Jadi sore kali ini saya mancing ikan gabus lagi Sobat Angler, pakai teknik casting. Untuk spotnya sore kali ini saya di daerah Balongan Sobat Angler di Kabupaten Indramayu. Untuk spotnya masih di sekitaran rawa dan juga beberapa empang yang sudah terpakai Sobat Angler. Gimana keseruannya, kita lanjut mancing aja Sobat Angler. Oke, kita lanjut. Lanjut mancing lagi Sobat. Dua kali muncul Sobat. Oke, kita lanjut mancing lagi. Kita lanjut lagi. Simak Sobat. Strike nih Sobat, cuma ukurannya masih kecil Sobat. Kita lepas aja Sobat. Kita lepas aja Sobat. Oke, lanjut mancing lagi Sobat. Gila Sobat Angler, gak kena lagi Sobat Angler, mantap. Kita lanjut mancing lagi Sobat Angler. Oh kecil, lepas Sobat Angler, mantap. Oke, lanjut lagi Sobat Angler. Gak kena lagi Sobat Angler. Tuh, banyak sambaran Sobat Angler. Oke, lanjut lagi.
Hmm, dimakan sobat Engler. Waduh, nggak kena lagi sobat Engler. Mantap. Strike lagi sobat Engler. Cuma ukurannya masih kecil lagi sobat Engler. Oh sobat Engler, yang ini kita lepas aja ya. Boleh kita lepas aja sobat Engler. Oke, lanjut mancing lagi sobat. Aduh, lepas sobat Engler. Oke, lanjut mancing lagi. Strike lagi sobat Engler. Cuma saya yang dapat kecil lagi sobat Engler. Kita lepas lagi. Oke, lanjut mancing lagi. Mantap. Strike lagi sobat Engler. Tarikannya mantap sobat Engler. Ukurannya lumayan sedang. Oke sobat Engler, kita lanjut mancing lagi sobat Engler. Mantap. Dapat kecil lagi sobat Engler. Cuma tarikannya lumayan. Oke, kita lempar lagi sobat Engler. Kita lepasin lagi ya. Ada yang makan sobat Engler. Cuma saya nggak kena. Oke, kita lanjut mancing lagi. Strike lagi sobat Engler. Ukurannya lumayan nih. Ukuran ikan-ikannya lagi masih manis sobat Engler. Cuma kita lepas lagi aja sobat Engler, biar nanti dia kesatan. Oke, kita lanjut mancing lagi sobat Engler. Yang ini kita lepasin lagi. Strike lagi sobat Engler. Ikan yang kecil-kecil di sini sobat. Oke, kita lanjut mancing lagi sobat Engler.
yang ini kita lepasin aja. Oke, mantap. Kecil lagi sobat angler, kita lepas lagi aja. Oke, mantap nih sobat. Sambarannya nggak kena. Kita lanjut lagi.